Lección 68. Ustedes commence with reflexive verbs. Mandatos en forma de ustedes con verbos reflexivos. So, may idea na tayo dito, mga kasama, no? Usually naman, pag pinag-aaral natin ng command form, ay dinidiscuss rin natin kung paano naman mag-uutos, pero reflexive verb. So, ang formula niyan ay yung infinitive, alisin natin yung se, i-convert natin to command form, saka natin idudugtong uli yung se. So, examples, labarse, magiging lávense. Lávense. Lávense las manos. Maghugas kayo ng kamay. So, for example, ang kausap ko kayo, o nakita ko madumi yung mga kamay ninyo, I would say, lávense las manos. Maghugas kayo ng kamay. Vestirse, no? To get dressed. Vístanse. Kasi ito ay yan, stem changing verb. Vístanse. Vístanse rápido. Magbihis kayo ng mabilis. Acostarse ay O to UE, stem changing verb. Acuéstense. Acuéstense temprano. Matulog kayo ng maaga. Okay? So again, don't forget may accent marks rin kapag kinonjugate natin sa reflexive verb. So, ustedes commence with reflexive verbs, pang negative naman. So, labarse magiging no se laben. So, ilalagay mo lang yung se sa unahan. No se laben las manos aquí. Huwag kayong maghugas ng kamay dito. No se vistan. No se vistan rápido. Huwag kayong magbihis ng mabilis. No se acuesten. Huwag kayong matulog ng late. So lávense, positive. No se laven, negative. Vístanse, no se vistan. Acuéstense, no se acuesten. Okay? Prueba. Mandatos en forma de ustedes con verbos reflexivos. Completen con la forma correcta del mandato en ustedes. O notice ahí yung instrucciones, completen. From the verb completar, to complete. Entonces, completemos estas frases. Number 1, levantarse. Paano mo sasabing bumangon kayo ng maaga? Levanse. Levanten. Levanten. Levántense. Levántate. Ano yun? Levántese. Alabin. Levántense. Diba? May kanta tayo niya, diba? Yung Levántate, alabin na, yung stand up. levántate, Oh, alabin. ayun. Nag-uutos yun eh. Levántense. Okay? Dos. Levanten. Levántense. Lávense. Don't forget the accent mark. Lávense. Las manos. Muy bien. 3. Siéntense aquí. Siéntense. Siéntate. Siéntense. Siéntense aquí. Very useful phrase pag may pinapaupo ka. Diba? Hermanos, siéntense aquí. Yun. Next, callarse, to be quiet. Callarse. Cállense. 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 Next, number 5, prepararse. Prepárense para la clase. Okay, prepárense. Prepárense. Maghanda kayo para sa klase. Prepárense. Number 6. Dormirse ay O to UE, stem changing verb. No, dormirse. Duérmanse. Duérmanse. Nakikita niyo yung no sa unahan? Ay, ito nga pala. Dormirse. Ay, No se duerme. No se duerme. No se duerman. No se duerman. Ayun, no No se se duerman. duerman. No se Duerman. tarde. It's O to UE, stem changing verb. Diba? Kasi yung dormir, duermo. Kukunin natin yung yo. Alisin natin yung O, papalitan natin ng AN. No se duerman tarde. 7, ducharse, to shower. Huwag kayong No se mag-shower dito. ducharán aquí. No Noche. No se. se. Noche. No se duchen aquí. No se duchen. Number 8.
No No se se No se pongan. pongan. Okay, Sa- no No se se pongan esa ropa. Eso ropa. Ang ponerse, pwede rin niyang gamitin para sabihin na magbihis or isuot, aside from vestirse. Okay? So, no se pongan esa ropa, huwag mong suotin yung damit na yan. Okay? Paano ba yung Number parang synonym siya? synonym siya. Yeah, exactly. Okay. Vestirse, ponerse, llevarse, yan. Ginagamit yung mga verb na yan. Ang ibig sabihin yan ay to wear, suotin. Okay? Number 9, maquillarse. No Maquillarse, to make up. No se makiyen. No se No maquillen demasiado. Makiyen. Okay. Trabalengua, no? maquillen demasiado. Mano sa panga, maquillen. No Aha. sé. Olvidarse, to forget. No se No se olviden. olvida. Olviden No se de la tarea. No se olviden de la tarea. Very useful verb yan, olvidarse. So pag gusto mong sabihan ang mga tao na huwag kalimutan gawin ang isang bagay, no se olviden. O no se olviden de asistir. No se olviden de orar. No se olviden de limpiar, etc., etc. Okay? Christian, por favor, ang ating mga respuestas correctas. Levántense, lávense, siéntense, cállense, prepárense, no se duerman tarde, no se duchen aquí, Duchen. no se duchen aquí, Aquí. Aha. no se duchen aquí, no se pongan esa ropa, Mhm. no se maquillen demasiado, Mhm. no se olviden de la tarea. Mhm. Okay.